Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi di channel Iwan Kumis. Kue lapis, kue ketan, kumis tipis. Jadi rebutan hari Rabu, hari Kamis jam ragu sama cowok yang berkumis. Nah bro, aku lagi mulai ke warung bandara jam 09.00. Langsung aku bungkus sambal pecel. Nah itu bro, karena hari ini mau kirim ke Kediri 3 kilo sama payeknya 1 toples bro. Oh, kira-kira nemplek no stiker bro. Tak kayak stiker bro, tak bikinkan stiker kayak gini bro. No, bikin stiker kayak gini, sambal pecel Mak-Yuk. Hari ini mau kirim ke Kediri 3 kilo sama peyek di peyek isian kacang 1 toples gitu. Habis ini aku langsung mau ngisi sambal ini, nimbang sambal terus beli toples. Nanti Mak bikin peyek 1 toples gitu. Nanti insya Allah jam setengah 11-an bakal tak kirim ke Kediri bro gitu. Pokoknya terima kasih yang sudah order. Matur suwun banget, pokoknya matur suwun. Terima kasih buat semuanya. Nanti aku tak sambingan bro ya, tak sambing bungkusi gitu. Nah bro, aku lagi nempelin kayak gini, tak tempelin mereknya bro. Ini lagi tak tempelin mereknya. Hari ini mau pengiriman ke Kediri 3 kilo sambal pecel. Tuh. Yang di Mbak? Yang di mana? Nah, ini bro. Sambal pecel Mak-Yuk. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nanti tak segini setengah kiloan bro iki. Packingnya setengah kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Kusen. Nggih, monggo Pak. Singo Barong. Nggih, monggo. Sami wilujeng sedaya nggih keluarga. Alhamdulillah. Amin. Kula nggih semanten mugi diparingi wilujeng. Nggih, tasik saged pinanggih meleh, kanthi sehat walafiat, di dalam kandungan selamat. Wes kuwi ya. Iki ben kono wis barono. Kuwi ben kono iki. Lho kualik kaose. Kok ndi Bang sampean? Iki to, kon nak wedok sing ari ya cahayaten. Jero iki. Ya sing ketone sama. Ya rene sak penter. Ya, ini. Sekarang tak menimbang. Menimbang sampai Si Dimong bidin di sudah karo bidin ini. Dosen nang Purwokerto. Apa gorono kapan-kapan langsung nak nyunatnya gorono. Nah, kita isi bro segini setengah kiloan bro, sak meniki setengah kiloan. Nah, kiloan. Lah kita. Ya sing ditimbang ben padha. Iki ditimbang. Hari ini mau dikirim ke Kediri. Oh, Kediri Pace apa Kediri Pustu, Kediri Kota. Kita isi bro. Aku dulurku nang Kediri Gandusari. Gandusari. Yu jenenge Yu Mbak Painem. Anake Pak. Nah, gini bro, wayu banget bro sambelnya no. Tak timbang sih bro. Nah, iki lho, bengkok telu. Anake bengkok telu. Iki pensionis menurutmu. Oke. Kurang sedikit. Ngopeni anak yatim iki bae berkah. Berkah barokah. Aku ya alhamdulillah dibales. Nah, itu setengah kiloan bro. Allah itu masih maha penyayang. Setengah kiloan. Setengah kilo kayak gini. Setengah kilo kayak gini 30.000 bro. Setengah kilo kayak gini no. Tapi kalau dalamnya reok om. Dalamnya reok. Iya. Reok. Reok apa wi? Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Singo Barong. Mbah kula jenenge Singorejo. Ya bro. Omahe iki lho, pomane mburine RSU Ndolopo. RSU Ndolopo. Jeblok Ketawang Ndolopo kelahiran kula, nggih. Kenangarejo maratuwa kula. Ngoten. Jadi segitu setengah kilo bro ya. Aku kalau OT ya boleh. Jangan no. Jangan lo pakai. Ya. Aji ning raga. Aji ning raga sangka busana. Aji ning ati sangka apa? Diri. Munomu. Tarjune piatur ka kula tung ngaturaken sembah kunjuk. Mugi kunjuk wonten ngarsa duka. Bokile lepat nyuwun pangah
Puro ngaturaken sembah Bukti mugi Pas, Bro. kunjuk wonten ngarsa paduka Nura Dihibur karo Mbah Kusen. Dihibur karo Mbah Kusen. Puja pangestuku tampas Wanara gendang sudah pecah. Gendang sudah pecah. Nah, iki, Bro. Nah, sambele wayu, Bro, ngono. 30.000 segini setengah kilo. Nah, 30.000 setengah kilo kayak gini. Nah, bagi yang minat bikin sambal. bikin sambal. Sambal kacang. Sambal Kuwi kacang. aneh Bayung, adune Bayung. Sambal pecel. Gayung dari Palembang, sambal kacang lalape krai. Iya, Wi. Bayung dari Palembang, Wi, wi. gayung Lah iki parian to, Lah, sambal iya. kacang lalape pari. krai. Krai. Piye? Ya, gayung dari Palembang iki lakone Saridin. Dayung dari Palembang, nek Saridin numpak kambil, Ya. nah aku numpak dayung. Oh, Mbak Dayu. Apa kilo kan dayung dari Palembang, sapu tangan melambai-lambai. Dayung dari Palembang, bayung sambel kacang lalape krai. Bayung. Iya, Wi. Wi gawe parian. Larian. Sambal kacang lalape. krai. Terus? Nyepotne kucil. Lah lalap wis tuwek lho kuwi. Nek arep lalap sepur ya ning ratan iki. Saiki sepur rodane ra wesi. Ya apa? Sepur saiki rodane dudu wesi. Ya. Motor cilik Oh. dikeandong jenenge taksi. Toko kantor jenenge Mbak Kesi. Bahan arit patulak sangka wesi. Rupane biru iku mangsi. Masuk. Wong dawuhan jenenge Pak Si lho tenan. Nayu barang kae ya Pak Si es ya. Ya, masuk. Dulurku dhewe Prabalingga jenenge ya Mbak Kesi. Iki sapa kirim ning Prabalingga? Bisa. Mangunarjo. Ya. Mangunarjo Jalan Segara. Nurbaya ya. Pak ya. Mbak Nurbaya kita kirimi gambar nih ya. Nurbaya. Nurbaya Jalan Segara nomor 12 Mangunarjo. Probolinggo. Probolinggo ya. Mas. Terus Mbok Abu Pecel Probolinggo. Mas Abu Daris Probolinggo. Mas Slamet Probolinggo. Mbak Nurbaya Probolinggo. Dulurmu akeh, Pak ya. Bulik Sukatmi Probolinggo. Sing lanang jenenge Tak Sutres Probolinggo. Satimen Probolinggo. Jumali Probolinggo. Buramen Probolinggo dari Jagalan dulu. Akeh men. Dadi mantan bareng aku, Bu. Nah, iki Bro, paketane wene. Sambele wayu banget. Nek kangen nasi pecel warung bandara bisa langsung pesen seperti ini. Harganya setengah kilo 30.000 belum termasuk ongkir, Bro. Gitu yang minat langsung aja DM di Instagramku Iwan Kumis 234. Yang minat langsung aja DM di Instagramku Iwan Kumis 234. Nanti langsung tak kirim, Bro. Ke seluruh Indonesia, Bro. RT 28, Bro. Nah, T28 malah. Kenongorejo pilang kenceng. Nang kene iki kendro ya kenceng. Kenceng ya? Mergo kene iki pilang kenceng. Mergo pilang kenceng. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Terus. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Asik. Om Mariam Soto Laila, Om Mariam Soto. Ireng-ireng montore kanjeng, sopirono tak lakone. Yen seneng jo mundang mandeng takokno endi omahe. Asoy. Om Mariam Soto Laila, Om Mariam Soto. Menyang Solo lak tuku gudeg, mlambangan Kebo Marcuwet. Saben dina kupingku budheg wong wadon kakean cerewet. Om Mariam Soto Laila, Om Mariam Soto. Mbok-mbok wetengku luwe, telo-telo ndang godhokno. Mbok-mbok aku wis gedhe rondo-rondo ndang golekno. Bro, seperti ini, Bro.
Mariam soto Laila. Laila. Mariam soto. Mariam soto. Percilik kalahin cere, rodo miring disantek kayu. Sir dhisik kalah pintere, kupluk miring dedek aku. Mariam soto Laila. Asik. Mariam soto. Asik coy. Ireng-ireng montore Kanjeng, sopirono tak lakone. Yen seneng jo mundang mandeng takokno ngendi omahe. Mariam soto Laila. Asik. Mariam soto. Awang-awang lak mega mendung, nek trenggiling ngombo sisike. Tega nyawang udak tega nundung, eling-eling kabetiane. Hei. Mariam soto Laila. Mariam soto. Kuwi judulnya apa kuwi? Judule Mariam Soto. Cinta Mariam Soto. Pula poni Madura. Pajar lagu arena sayonara. Nah, Bro. Bapak tani setedung Panjabua. Atatani membina hasil bumina. Ngalah arek salando terbang sana. Atatani membina hasil bumina. Ngalah arek salando terbang sana. Nah, tadi Ada capelan putih katuan. Lewang lewong sak pondongan. Iya. Iya, betul. Hatiku gemeter ditubruk skuter digawa nang Jember dipriksa Pak Dokter blungker. Engko niki kirimno Probolinggo. Probolinggo. Iki, Bro, proses sambelnya sudah selesai, aku mau packing. Terus nanti mau beli toples. Nah, yang pengen pesan sambal pecel kayak gini, satu gini setengah kilo, Bro. Harganya 30.000 belum termasuk ongkir. Bagi yang pengen pesan sambal pecel khas Madiun Warung Bandara bisa DM di Instagramku Iwan Kumis 234 Iwan Kumis 234 nggih, atau via WA juga bisa banget, monggo.